बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 से ज़हूर तक। आज हम जिस उन्वान के तहत आपके सामने हाजिर, हमारा उन्वान 40 से ज़हूर तक। ये उन्वान हकीकतन अपने अंदर बहुत सी बातें लिए हुए है, अपने अंदर बहुत से पैगामात को रखे हुए है। चूँकि हम 40 की मुनासिबत से गुज़र रहे हैं, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को उनके जद इमाम मज़लूम सैयदुश्शुहदा का पुरसा दे रहे हैं, लिहाजा इन दो अजीम मुनासिबतों को जमा करते हुए 40 और ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, बहुत से हमारे ऐसे काम हैं कि जिनको हमें करना है। सबसे पहले अगर हम गौर कर लें कि 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसका तसलसल इमाम हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक, इन दो अजीम अनावीन को जमा किया गया है 40 और ज़हूर इमाम ज़माना। अगर हम इस उन्वान पे ही गौर करें, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, उनकी शहादत, उनके इस मिशन को कि जो आप लेकर चले थे, आगे बढ़ाते हुए अगर हम आएँ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर तक, तो हम ये देखते हैं कि ये दो अजीम मिशन हैं, ये दो अजीम कारे खुदाबंदी हैं कि जो खुदा की तरफ से इन अजीम हस्तियों के सुपुर्द किए गए हैं। एक तरफ शहादत इमाम ज़माना, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दूसरी तरफ शहादत इमाम के बाद जो अहम पैगाम है वो है ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। इमाम की शहादत और इमाम का ज़हूर, ये दो मुनासिबतें इनको जमा करते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए इस उन्वान पर गौर करें, उन्वान क्या है? इमाम ज़माना के ज़हूर तक। कहाँ से? कहा कि 40 से, यानी जिस वक्त हम ये मंजिल जो हम गुज़ार रहे हैं, अभी हम 40 के हालात में, 40 के अय्याम में हैं। यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। आप देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। ज़ियारत में आने से पहले इंसान किस शय की तरफ मुल्तफ़ित है? कहा वो शय वो है कि जिसे हम हुब्बे इमाम हुसैन कहते हैं, यानी हम इमाम हुसैन के हुब से अपने आप को मुज़य्यन किए हुए हैं और इस हुब के सबब हम अपना घर बार, तमाम आराम, तमाम आसाइश छोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकले हैं। एक ये मंज़र है, और दूसरा मंज़र इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़हूर है। अगर हम हकीकतन इस पर थोड़ी देर गौर करें और बहस करें तो हमें ये नज़र आता है कि हम दो अजीम वाक़े के दरमियान ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। पहला वाक़या, पहला जो अजीम मिशन है वो है करबला, और दूसरा अजीम मिशन उसे हम ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यानी दो अजीम मिशन के दरमियान 40 से ज़हूर तक, ये दो अजीम मिशन हैं कि जिनके दरमियान हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अच्छा, एक बात कहने का दिल चाहता है कि जब हम दो अजीम मिशन के दरमियान ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी भी अजीम होती है, और जिस काम के लिए हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं वो यही दो मिशन हैं कि जिनको हमें आगे तक लेके जाना है, हमें इनके लिए अपने आप को क़ुर्बान करना है, इन्हीं मिशन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो जब ये अजीम मिशन, दो अजीम मिशन के दरमियान हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी भी अजीम हो जाती है, और जब हमारी ज़िंदगी अजीम हो जाती है तो हमारा एक एक कदम अज़मत की तरफ बढ़ता है। यानी
ہم اب اپنے آپ کو یوں ہی نہیں کہ بس دنیا کے حوالے ہم نے کر دیا اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، نہیں، اب یہاں پر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہم اپنی زندگی کو عظیم بنائیں، اس لیے کہ ہماری زندگی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے صرف ہے۔ ہم اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں کربلا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے۔ تو پہلی چیز تو یہ اس عنوان سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری چیز اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کربلا سے ظہور تک ان دو عظیم مشن کے درمیان ہماری زندگی ہے، اس کا مطلب کہ یہ قافلہ کہ جو 40 سے شروع ہوتا ہے، یہ قافلہ آپ نے کہیں رکتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اس قافلے کو کہیں ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، یہ قافلہ جو 40 کی زیارت کے لیے نکلا تھا، یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس قافلے میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بار یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کم آئیں، لیکن خدا کا شکر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے، ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں کہ جو روز بروز لمحہ بلمحہ یہ قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ قافلہ مستمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا آنے والا جو دوسرا ایک عظیم مقصد ہے، آنے والا جو دوسرا ایک عظیم پڑاؤ ہے، وہ بھی استمرار کی منزل میں ہے۔ تو جب یہ چیزیں استمرار میں ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو مستمر رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں توقف ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی منزل پہ آ کے رک جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ ابھی دور تک جائے گا، اور کتنی دور جائے گا یہ خدا جانتا ہے، لہذا ہر منزل کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے کہ جب ہم کربلا سے ظہور تک جا رہے ہیں، کربلا سے ظہور تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کربلا سے ظہور تک جانا ہے تو پھر ہم نے جس طرح سے کربلا کی تیاری کی، ہم نے جس طرح سے کربلا میں غم منانے کی تیاری کی، ہم نے جس طرح سے عزائے سید الشہداء کی تیاری کی، ہم نے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ و زاری کی تیاری کی ہے، اسی طرح سے چونکہ ہمیں جانا ہے ظہور تک، بالکل اسی طرح سے ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی تیاری کرنا ہے۔ اب تیاری ظہور امام زمانہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ 40 یہیں پر ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ یہیں پر رکنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں امام زمانہ تک جانا ہے، ان کے ظہور تک جانا ہے، ان کے ساتھ ملحق ہونا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی راہ میں پیش کرنا ہے، جہاں امام ہوں گے خدا توفیق دے ہم بھی وہاں پہ ہوں، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہماری فکر ہے کہ ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ جب ہمیں جانا ہے تو پھر اب ہمیں اسی انداز سے تیاری کرنا، یعنی یوں کہا جائے کہ ہمیں کسی منزل پہ رکنا نہیں ہے، ہمیں یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آئے 40 کرنے کے بعد ہم ٹھہر گئے، نہیں، یہ ایک انقلاب تھا کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس انقلاب سے جب ہم اٹھے ہیں تو ہمیں دوسرے انقلاب تک جانا ہے، اور جب دوسرے انقلاب تک جانا ہے تو پھر اب ہمیں ہر لمحہ اس نئے انقلاب کی تیاری کرنی ہوگی، ہمیں اس نئے انقلاب کو کس طرح سے برپا ہونا ہے، کس طرح سے وہ وجود میں آنا ہے، اور اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ہمیں اس کی باقاعدہ طور پر تیاری کرنی ہوگی۔ یہ ہے کربلا سے ظہور تک، اور بھی بہت سے اس کے اندر عناوین، بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں ہیں کہ جو اس کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن ان کو ترک کرتے ہوئے آپ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 40 کے موقع پر آئے۔ اب ہمارے لیے امام حسین کی زیارت ہے، ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کے حرم تک آنا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر مومن یہ کوشش کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے لیکن ایک مرتبہ روضہ امام حسین کی زیارت ہو جائے، یہ ہر مومن کی تمنا ہے، اور تمنا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دی، امام حسین علیہ السلام نے اتنا عظیم سانحہ، اور انہوں نے اس سانحے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا تاکہ ان کے نانا کی امت بخشی جا سکے، لہٰذا جب امام نے ہمارے لیے یہ افعال انجام دیے ہیں تو ہماری بھی تمنا ہوتی ہے، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ جس امام نے ہمارے لیے اپنا بھرا گھر قربان کیا ہے، ہم بھی اس کی خدمت میں پہنچ جائیں، ہم بھی اس کے
اس کی زیارت تو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے روضے کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو جب ہماری یہ تمنا، ہماری یہ خواہش ہے، تو ہم اسی تمنا کو لے کر، ہم اسی خواہش کو لے کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں۔ جو لوگ یہاں سے دور ہیں وہ اپنے گھروں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعزیہ سجاتے ہیں، تربت بناتے ہیں، مولا عباس کا علم سجا کے اس کی زیارت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے مولا اگر اصل زری کی زیارت ہو جائے، مولا اصل روضہ امام حسین کی زیارت ہو جائے۔ جب سب کی زیارت ہو تو انسان اسی خواہش کو لے کر اقدام کرتا ہے، اسی خواہش کو لے کے قدم بڑھاتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچے، ان کے حرم مطہر تک پہنچے، تاکہ وہ وہاں پہنچ کے امام حسین کا پرسہ ان کی والدہ گرامی اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دے۔ جب ہماری یہ خواہش ہوتی ہے تو ہم اس میں پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ملتفت ہوں کہ ہم اس خواہش کو اظہار کی صورت میں، اس خواہش کو جامع اظہار پہناتے ہوئے پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ذریعہ ابا عبداللہ تک پہنچیں۔ اور جب ذریعہ ابا عبداللہ تک ہم پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے جو فضائل رکھے ہیں، جو مناقب رکھے ہیں، وہ بے شمار ہیں، بے حساب ہیں۔ ان فضائلوں میں، ان فضیلتوں میں، جو کہ چند فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے سامنے اگر پیش کروں کہ اقوال معصوم کی صورت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے امام تک پہنچیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سید الشہداء تک پہنچیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آقا و مولا کی خدمت میں پہنچیں۔ مولا ہم آپ کے دربار تک آ گئے، اب امام فرماتے ہیں، جملے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں، دیکھیے بے شمار فضائل ہیں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فضیلت جو ہمیں عطا ہو رہی ہے، جو ہمیں مل رہی ہے، اس فضیلت کے پیچھے امام کی قربانی ہے۔ اگر ہمیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے امام کی قربانی ہے۔ اگر ہم سے رسول خدا مصافحہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے امام کی قربانی ہے۔ اگر ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے امام کی قربانی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی یہ فضیلت ہمیں مل گئی، نہیں، ہر فضیلت کے پیچھے امام کی قربانی ہے۔ وہ امام کی جو اپنا پورا گھر صرف اس وجہ سے قربان کر رہے ہیں تاکہ رسول کی امت بخشی جا سکے۔ ہم کربلا پہنچتے ہیں، آئیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جملے ہیں، یہ عظیم جملے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں من زار قبر الحسین، کہ جس انسان نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی، کتب اللہ لہ، اللہ نے اس کے لیے لکھا کیا، بکل خطوہ، ہر قدم، حجتاً و عمرہ۔ اب آپ غور کر لیں اس حدیث پہ، اگر تھوڑا سا تأمل ہم کر لیں کہ امام کہتے ہیں کہ جس نے من زارہ قبر الحسین کتب اللہ لہو بکل خطوہ حجتاً و عمرہ، کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی، صورت کی زیارت امام نہیں فرما رہے، قبر کی زیارت۔ امام کہتے ہیں کہ جس نے قبر سید الشہداء کی زیارت کر لی، خداوند عالم نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے، ہر قدم، جب آپ زیارت کرنے آتے ہیں تو پیدل چلتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں ہر قدم خداوند عالم کیا لکھتا ہے، حج لکھتا ہے اور عمرہ لکھتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے اسی حدیث پر، کون لکھتا ہے، کس کی زیارت ہے، اور کیا لکھا جا رہا ہے، اور کس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا ہمیں معلوم ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، ہم طیب و طاہر ہیں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو ملبوس کیے ہوئے ہیں، ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے اقدام گناہ کرتے ہیں، ہمارا نفس گناہوں میں ملبوس رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کہ جس نے ابا عبداللہ کے روضے کی زیارت کی،
किसकी? रोज़े अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत की। क्या मिलेगा? लिखने वाला कौन? देखिए, ज़ियारत करने वाले हम और आप हो गए, हम गुनहगार हैं, हमने यहाँ तक पहुँच कर अबा अब्दुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत की। अब लिखने वाला कौन है? कतब अल्लाह लहू, अल्लाह उस शख्स के लिए लिखता है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि खुदावंद आलम खुद उस शख्स के लिए, उस ज़ायर के लिए ये फजीलत तजवीज़ कर रहा है, ये शरफ उसे अता कर रहा है। कौन? खुद खुदावंद आलम ये काम कर रहा है। क्या किया खुदा ने? कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा, हर कदम, हिज्जतन व उमरा, कि जब आप कदम उठाते हैं तो हर कदम पे एक हज और एक उम्रा खुदावंद आलम लिख रहा है। जिसके नामे आमाल में खुदा किसी शरफ को लिख दे, खुदा किसी फजीलत को लिख दे, तो उस शख्स की अज़मत का अंदाज़ा क्या होगा? कौन लगा सकता है उसकी अज़मत का अंदाज़ा? तो आपने गौर किया कि अल्लाह उसके नामे आमाल में लिख रहा है। अब आइए आप दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। कौन सी दूसरी हदीस? फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि अभी तक इमाम ने क्या कहा था कि मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन, कि जो इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत करें। अब आइए, आप जब करबला आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवार होके आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ कदम आप चले और हरम में दाखिल हो गए। लेकिन एक सफ़र वो है कि जो इंसान पैदल ही चल के इमाम हुसैन तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ जो इमाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ करबला तक आने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि इंसान करबला पहुंच जाए। जिसने करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत की, या जो वहाँ पहुँच के अबा अब्दुल्लाह के हरम तक पहुँच के ज़ियारत करे, नहीं। अब यहाँ पर इमाम पहली हदीस में मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा हिज्ज व उमरा। अब दूसरी हदीस में आइए, इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम कहते हैं मन अता क़ब्र अल हुसैन, कि जो कब्र हुसैन तक आए। मौला किस तरह आए? आने की सूरत क्या है? मौला गाड़ी से आए, सवार होकर आए, किसी के ऊपर तकिया करके आए, कैसे हम आए? पैदल आए। अब इमाम इरशाद फरमाते हैं, जुमलों पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर वो जुमला है कि जहाँ तक मुझे आपको लाना था। इमाम कहते हैं मन अता क़ब्र अल हुसैन, कि जो इंसान कब्र हुसैन तक आए, माशियन। अब जुमले पे गौर कीजिएगा, मन अता क़ब्र अल हुसैन माशियन, कि जो कब्र हुसैन तक पैदल आए। जुमलों पे गौर करें, मन अता क़ब्र अल हुसैन माशियन, कि जो कब्र हुसैन तक पैदल आए। कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा अल्फ हसना, अल्लाह उसके नामे आमाल में हर खुतवे के एवज में 1000 हसना लिखता है। व महा अनहु अल्फ सय्या, और हर खुतवे के एवज यानी हर कदम के एवज 1000 गुनाहों को मिटा देता है, माफ़ कर देता है। व रफ़ा लहू अल्फ दर्जा, और अल्लाह उसके लिए अल्फ दर्जे बुलंद करता है। गौर करें आप, ये शरफ जो इमाम बयान फरमा रहे हैं वो किसके लिए है? पहली सूरत कहा वो इमाम हुसैन के ज़ाहिर के लिए है। दूसरी सूरत कौन? कहा ये वो ज़ाहिर हैं कि जो पैदल चलकर अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। जब ये माशियन, मन अता क़ब्र अल हुसैन माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा अल्फ हसना व महा अनहु अल्फ सय्या व रफ़ा लहू अल्फ दरजा, कि जब पैदल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जब ये कदम बढ़ाता है, इमाम का ज़ाहिर है, अपने घर से निकला, अपने वतन से निकला, इसने क़स्द ज़ियारत इमाम हुसैन किया है, अब ये पैदल चल रहा है, तो इमाम फरमाते हैं हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, लेकिन कौले मासूम है। इमाम कहते हैं जब ये चलता है पैदल करबला की तरफ, तो खुदा वंदे आलम हर कदम के एवज उसके नाम आमाल में 1000 हसना लिखता है। दूसरी सूरत कहा कि सिर्फ हर कदम के एवज में 1000 हसना नहीं लिखे जाते, बल्कि हर कदम के एवज जहाँ 1000 हसनात लिखे जाते हैं,
वहीं हर कदम के एवज हसनात के साथ साथ उसकी जो बुराइयां हैं वो 1000 बुराइयां मिटा दी जाती हैं, महव कर दी जाती हैं उसके नामे आमाल से। और दो चीज़ें, हर कदम पे दो फजीलत, तीसरी फजीलत उसी कदम पे है, क्या है कि वरफ़अ लहू अल्फ दर्जा, और अल्लाह उसे उसके लिए अल्फ दर्जा उसको बुलंद करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है। दर्जात नहीं, 2-4 दर्जे उसे बुलंद नहीं, अल्फ दर्जा उसके लिए बुलंद करता है। तो ये किसकी ज़ियारत का है, कौन है ये? कहा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत है कि जब इंसान इनकी ज़ियारत के लिए निकल रहा है तो अगर सवार होके आ रहा है तो भी शरफ़ है, अगर पैदल आ रहा है तो भी शरफ़ है। और जब इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करता है, जैसा कि रवायात मौजूद हैं और बेशुमार रवायतें हैं कि हरम में दाखिल होता है तो वो इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, और जब वो निकलने लगता है तो मासूमीन बढ़ के उससे मुसाफहा करते हैं। कोई उससे बढ़ के बशारत देता है, कोई उसे जन्नत की बशारत दे। रसूल खुदा आगे बढ़ते हैं, आवाज़ देते हैं, मेरे हुसैन के ज़ायर, मैं तुझे जन्नत में अपने पड़ोस की बशारत देता हूँ। मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, ऐ मेरे मकतूल फर्जंद हुसैन के ज़ायर, मैं तेरी दुनिया और आखिरत की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब हम इस ज़ियारत के लिए निकलते हैं तो इमाम ने क्या कहा था कि हर कदम पे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक बात कहने का दिल चाहता है कि जब इंसान हज और उम्रा, ये तो खुदावंद आलम ने इबादत वाजिबा रखी है ना, इबादत हमारे ऊपर हज वाजिब कर दिया है, इस्तिताअत होगी तो आपके ऊपर हज वाजिब है। और यहाँ पर ज़ियारत इमाम हुसैन का जो सवाब रखा जा रहा है वो एक ऐसी वाजिब इबादत के बराबर रखा जा रहा है कि जो खुदावंद आलम की तरफ से वाजिब है। तो आप गौर कर लें कि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं आपको हज का सवाब मिलता है, दूसरा कदम बढ़ाते हैं फिर हज का सवाब, तीसरा कदम बढ़ाते हैं फिर हज का सवाब। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से इंसान जब हज की तैयारी करता है उसी तरह से अब वो ज़ियारत की तैयारी करता है। जब वो हज पे जाने लगता है तो अब वहाँ पर बहुत से लवाज़िमात होते हैं। मसलन आपको सफ़र करना है अपने वतन से हज के लिए तो आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत है, आपको वीज़े की भी ज़रूरत है, आपको फ़्लाइट के टिकट की भी ज़रूरत है, आपको सामान मसाफ़रत भी चाहिए, लिबास भी मौसम के हिसाब से आप जमा करते हैं, वहाँ पे कितने दिन रुकना है उसके लिए भी आप तमाम वसाइल अपने मुहैया करते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो अब जब आप एक वाजिब अमल के लिए निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वाजिब का जो मुकद्दमा है उसको भी जमा करना खुदा ने इसमें सवाब रखा है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकलते हैं तो अब यहाँ पर भी वो तमाम चीज़ें आती हैं कि जिसमें आपको वसाइल के हिसाब से, यानी मुसाफिरत के हिसाब से आपको वसाइल मुहैया करना है। टिकट की आपको ज़रूरत है, जब आप निकलते हैं सफ़र के लिए तो पासपोर्ट की आपको ज़रूरत है, लिबास की आपको ज़रूरत है, नहीं हर चीज़ उसी तरह से आपको मुहैया करना है। जब आप तमाम चीज़ें मुहैया करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब वो शरफ़, वो फ़जीलत की जो अल्लाह ने हज के हाजियों के लिए रखी है वही फ़जीलत ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए रखी है। इसीलिए मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान अब अब्दुल्ला की ज़ियारत के लिए निकलता है और वो जो वसाइल जमा करता है, यानी पैसा जमा करके सामान लेता है, तो खुदावंद आलम हर अपनी ज़बान में को हर पैसे के एवज़ उसके नामे आमाल में सवाब लिखता है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन की ज़ियारत में ये शरफ़ रखा कि हमारे लिए इस तरह की फ़जीलतें अता की। खुदा से दुआ करें कि बार-ए-इलाहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़ियारत में शिरकत फरमाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा और इस ज़ियारत से हमें कसब फ़ैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।